একাকু আগে মাখা তিনি মুঙ্গিয়া কামি বাজার হর প্রায় 11টার দিকে মুঙ্গিয়া পিএসনি এসআই চন্দ্র দেববর্মা থানানি উসি ইন্দ্র মানে থানানি উসি দ্রৌপদী 71 ব্যাটালিয়ননি অ্যাসিস্ট্যান্ট কমান্ডেন্ট বীরেন্দ্র কুমার স্যার বড় মুঙ্গিয়া কামি বাজার নাইট ভেহিকেল ছুটি করে কমানো আপো কাইসা গাড়ি 6 চাকা গাড়িनि नाम्बारका AS02E 9503 ও गाड़ी चेक खायखनो सिद्धि क्रान माने जामा तो संगे संगे आं खबर था आं खायखा गाड़ी थाना को चेक खायखा टोटाल 350 केजी ग्राम गांजा लगे जों ड्राइवर ड्राइवर बनबो एरेस्ट खायखा ड्राइवर निबुंखा उमेश रॉय वो बिहार में खरगसा के बाबू विश्वास के आसाम बरफ मोनने जों एरेस्ट खायखा ताबो थाना मार्केट भैलू प्राय 17.5 लाख टाका बजागाने बेरिगे थाना गाड़ी सर अब जेबो प्राथमिक साइमान के आगला बाईपास नहते बिहार थाना बागै